जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने एबे समय हम 5:15 तो सांग मैंने आज मुझे भाभी गोटे 5 किलोमीटर रनिंग टे करी भाभी कि जो वर्षा जो रेट्रे मैंने सका मैंने बरसुची तो ये माने 15 मिनट खंड हम टे कमिला ना सेमती कंटिन्यू वर्षा जोर होता सांग एबे जो वर्षा भी हो हल्का हो झिपझिप हो सांग मैंने 5 किलोमीटर टार्गेट करथिले किंतु हेई पाइला नाही 3 किलोमीटर रनिंग टे कली सांग मैंने एक्सरसाइज सांग मैंने कली किंतु रास्ता कादुओ अच्छी सुखीनी वर्षा लगी रही आज हूँ लास्ट कहीं कालठू वर्षा हवा ना सांग मैंने कालठू वर्षा कमिले पूरा रेगुलर पूरा भल भाव रनिंग 2 टाइम करा सांग मैंने आम गाँ पिला रनिंग फनिंग कर 2 टाइम रनिंग करा कहीं सांग देखूँ कहीं गोटे ओटीवी का राति 10टा खंड गोटे न्यूज आमर मोहन चरण माझी लाइव रे गोटे कही कि ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट से मैंने कही बाहर बोली किंतु काली कहले कि माने 2 मास भितर माने आमे 4000 आभव पोस्ट देखा पाइबे अप्लाई करेंगे सांग मैंने देखूँ तो यहाँ कौन आम अक्टोबर मास होगा से कहले डिसेम्बर फॉर्म में अप्लाई करेंगे ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल सांग मैंने आए सब तो बाहर ना देखो सी तो ओपन कहले कि आमर आगे डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल बाहर देखो जदि आमर जेको तो 2टा पोस्ट एकाथर बाहरी पार ना जदि सी आम जो मुख्यमंत्री से जो जेहेतु कहले आमर ओडिशा माने ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल आगे बाहर बोली आम डिसेम्बर अप्लाई करिया फॉर्म सांग मैंने तो से आम गोटे जोरदार प्रिपेयर हबार अच्छी कहीं आम हाथ समय भी ना जदि आपण मैंने सिलेबस कंप्लीट कर देते रिविजन करूँ जदि आपण मैंने सिलेबस कंप्लीट करना एबे भी समय अच्छे आरंभ करूँ आ जो भौणी भाई भौणी मैंने माने फाइनाल अधा कंप्लीट करथिला अधा बाकी अच्छी तो से मैंने मैंने कौन कंप्लीट करने चेष्टा करूँ कंप्लीट कर दिखाँ सांग मैंने जानी थे आमर मुख्यतः ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल 7टी सब्जेक्ट रु आमर एग्जाम करा जाए माने जमती कि आमर ओडिया रीजनिंग मैथ जीके तापर आम रहा सांग मैंने इंग्लिश ग्रामर एमती 6टी सब्जेक्ट जानते हैं आप अच्छे माने सब एग्जाम आमर कॉम्पिटिटिव 6टा एग्जाम थाए किंतु 6टा माने टॉप एग्जाम हुए केवल आधे कम मिसे ना आमर सिचुएशन अवेयरनेस केवल सिचुएशन अवेयरनेस आमर आड हुए आधे ताधे भल 10-15 मार्क आसे सांग आउ गोटे कथा आपको कही बार बार मुझे कहि आपको प्रिवियस ईयर जो आम ओडिशा पुलिस पेपर आपने देखीदे ता सहित ता नेक्स्ट प्रिवियस ईयर ताकू भी देखीदे मो कहता 2023 एग्जाम होता ओडिशा पुलिस आउ गोटे 2018 होता आपण मैंने 2टा पेपर एनालिसिस करदे प्रिवियस ईयर जहाँकि बहुत गुरुत्वपूर्ण समय रहिबो कहीं देखिए आप जानीपर कि मैंने क्वेश्चन लेवल केमिति रोचे कौ टॉपिक रु प्राय क्वेश्चन आसूची मैथ लेवल कौन रहा रीजनिंग लेवल कौन रहा इंग्लिश ग्रामर लेवल कौन रहा ये सब देखिले आपण बहुत सुविधा सांग मैंने हम ताकू आखि पकईदेवे ता सहित मन दे पढ़ापढ़ी करेंगे गोटे हूँ टाइम टेबल करदेवे टाइम टेबल करदे सुविधा हम कि मत मैथ दिन को एत समय देखार अच्छी रीजनिंग एत समय देखार अच्छी इंग्लिश ग्रामर एत समय देखार अच्छी ओडिया ग्रामर एत समय देखार अच्छी जीके एत समय देखार अच्छी बस सब आप जहाँ भी सब रहा आप कंप्यूटर मत समय देखार अच्छी सांग मैंने सब धीरे धीरे एमती आराम से जहाँ भी पढ़े पूरा डिटेल्स से पढ़े कहीं देखो जहाँ आप स्किप करेंगे देखिए प्रायतः आप जहाँ स्किप करेंगे से एग्जाम प्राय पड़ी था देखिए आप जहाँ भल मन दे पढ़े से आसबनी जहाँ गोटे आप स्किप करेंगे ना ये पढ़ोनी सी ही पढ़ो से मुझे सब कही था जहाँ भी सांग पढ़े डिटेल्स से पढ़े डिटेल्स से पढ़ले सुविधा हम क्वेश्चन जमी जो पचारे भी आपने आराम से करेंगे सांग मैंने ता सहित आपको कहबी रनिंग रे आप कौन देखा पाइबे सांग मैंने देखूँ ना रनिंग रे आपने 1600 देखा पाइबे 1600 मीटर रनिंग हम 1600 मीटर रनिंग को आमको मैंने पुओ पिला कथा कहूँ मैंने 6.5 मिनट मारिबार अच्छी आ झील पिला सांग मैंने से रनिंग जो आम 1600 दिज्व से 8.5 मिनट 9 मिनट आप भल देखीदे मोटे ठीक से मन पड़नी से 8.5 मिनट कि 8 मिनट एमती दिज्व महिला मानू कि 9 मिनट एमती कौन अच्छे भितर आप देखीदेवे चाहिए भी आप प्रिवियस भी नोटिफिकेशन आप माइले भी नेट्रे पलि आस आप देखिपारे ता सहित सांग मैंने कौन अच्छी किसी ना 2टा तो आप देखिए मैंने फिजिकाली आम रनिंगटा अच्छी लंग जंपटा अच्छी लंग जंपटा पुओ पिला अच्छी आम 12 फुट रहा 3टा चांस मिले आराम जहाँकि आराम से इजिली कहीं कटबे माने पुरुष मैंने कहीं कटबे कि महिला मैंने कहीं कटबे इजी अच्छी महिला मानक सेमती इजी अच्छी किसी नहीं भी केते फुट दिज्व सांग मैंने से भी आराम से मारी पारे सांग मैंने बाकी रहा सांग आउ कि ना आप ही देखा पाइबे सांग मैंने ता सहित आ बाकी रहा कौन ना आउ कि ना सांग मैंने फिजिकाल तो रनिंग अच्छी आमर लंग जंपटा अच्छी बास आउ कि आप देखा पाइबे फिजिकाल आ रिटर्न सांग मैंने 100 मार्क एग्जाम देवे जहाँकि आमर MCQ वाला माने वही मार्क हम आम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने ऑफलाइन करा आराम से सांग मैंने जहाँ देखो नेगेटिव मार्किंग अच्छी जदि भूल 2.5 आमर अच्छी जदि दुईटी भूल करेंगे गोटे कटो सांग मैंने सेमती
ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ହିଁ ମାରିବେ, ଯାହା ଜାଣିନଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେନି, ନହେଲେ ଯାହା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଥିବେ ସେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ମାରିବେ, ଯାହା ନ ଜାଣିଥିବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାରିବେନି। ଯଦି ଭୁଲ ମାରିବେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ନଥିଲା ଆଗେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ମାଇନସ୍ ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ତା ସହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କଟକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଟକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟକ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରଥର ଯାଇଥିଲା କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଯାଇଥିଲା 69 ଯାଇଥିଲା, ଆମର କଟକ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 69 ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। 69 ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କର। SC BC ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲା ସେଇ 51 ନା 52 ଏମିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଏମିତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲା କେତେ 66 ଜଣ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଆମର ସେଇ 67 ଭଳି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ଉଠିଥିଲା କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଗଞ୍ଜାମରେ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ 71 ଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ହାଏଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 65, 66, 63, 69 ସବୁଠୁ ସେମାନେ କମ୍ ଯାଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ। ସେମାନେ 58 ଥିଲା ନା 50 ନା 57 ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ, ବହୁତ କମ୍ କଟକ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟକ ଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଇଜି ରହିବ, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଆପଣମାନେ ରିଟିନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଫିଜିକାଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଚାକିରି ଜାଣନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଜାଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଥିବ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫଟୋ ନେବେ, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 10th ମାନେ ପାଠ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଥିବ 10th +2 ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଧାର ଫାଧାର ପ୍ୟାନ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ନେଇଥିବେ। ଯାହା ସେ ମାଗିବେ ଦେବେ, ଯାହା ନ ମାଗିବେ ଦେବେ, ନେଇ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ସହିତ ସେଇଟା ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଲା କଥା। କଟକ ଏ ବେଶୀ ବି ଯିବନି, ଏଇ ଆମର 70 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। 65, 66 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖିବା ପାଇଁ 66 ଆଭବ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 70 ଦିଅନ୍ତୁ, 70 ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆରାମସେ 68, 67, 65 ରହିଯିବ। ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ମାର୍କିଂ କରିବେନି, ଯାହା ଆସିବ କରିବେ, ଯାହା ନ ଆସିବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କେବଳ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଅନାୟାନି କରିବେନି। ଅନାୟାନି କଲା ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ କି ସେମିତି କ'ଣ କହିଦେବ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ବୋଲି, ସେମିତି କଲେ ଆପଣ ଆଉ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ। ଜାଣିଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ଯାହା ଆସିବ କରିଦେବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପାଖରେ କିଏ ଭଲ ପିଲା ପଢ଼ିଥିବେ, ଯଦି କିଏ ଭଲ ପିଲା ଥିବେ କି ଥିବେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଭାଇ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିଦେଲେ ଭଲ କଥା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ପଚାରିବେ। ଯଦି ଭାଇ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ କି ଭଉଣୀ ଚାହୁଁଥିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିବେ ବୁଝିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, କାହା ଉପରେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ନିର୍ଭର କରିବେନି। କାହିଁକିନା ହୁଏତ ଯଦି ସେ ନ କହି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଯଦି କାହିଁ କହିଦେବେ କାହିଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ଏଟା ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ କାହା ନିର୍ଭର ଜୀବନରେ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାକିରି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଟିକେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଯଦି ମିଳୁଛି ନିହାତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଯଦି ସମୟ ବି ନ ମିଳୁଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେବେ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମାନେ କରିବାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଚାକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଭଲ ପଇସା କମେଇ ପାରିବି, ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ ନା, ଗୀତରେ ବି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଆରାମସେ ବି ସିଏ କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ଭଲ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଭଲ କରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ ଭଲ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ଥର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ହେବନି, କି ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ ହେଉନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିନଥିବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ କରିଥିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି, କିଛି କରିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିଥିବେ, କିଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚାଇବା ଅନେକ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିପାରୁଥିବେ। ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଅଧିକା ଟଙ୍କା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଠିକ୍ସେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କେହି ନେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ।
निहत जीवन आप सक्सेस पाइबे कहीं भगवान एत भी निष्ठुर सांग नुहति से समस्त दुख देखुं यह क्या प्रथम मैंने प्रथम सक्सेस दे दिखती क्या शेष सक्सेस दिखते सांग मैंने किसी ना निज कर्म पर भरोसा करूँ सांग मैंने लड़ी चलतु दिने दिने निश्चित सक्सेस पाइबे। तो सांग मैंने जो भाई भाई मैंने मो चैनल को प्रथम थर विजिट कर दयाक सब्सक्राइब करदे आ बहुत सारा भल पाइबा देवे आ कमेंट गोटे करेंगे आ लाइक गोटे करेंगे आ सांग मैंने पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यटन मत विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने।